हॅलो एव्हरीवन. आज तुमच्या मुखार येवपाचें कारण फक्त एकूच आसा. कोविड सिच्युएशन हाच्या पयलीं हांवें एक व्हिडिओ केल्लो आनी व्हिडिओ एका कारणाक एक मिनट हाच्या पयलीं हांवें एक व्हिडिओ केल्लो आनी तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान जे मिसमॅनेजमेंट चालू आशिल्लें ताजे बद्दल व्हिडिओ केल्लो हांवें. आनी ताज्या नंतर व्हिडिओ केला म्हणून मिसमॅनेजमेंट दाखोवपाक लोकांक म्हणल्यार दाखोवपा खातीर केल्लो म्हणून ताज्या नंतर म्हाजेर भरपूर केसी पडल्यो आनी भरपूर सेक्शनां पडलीं खरो उलयलें म्हणून. आनी आजून पर्यंत केस चलता. आत्माराम बर्वे हो CMाचो OSD जावन आसलो. हाणें म्हाजेर केस घातली की हांव फियर सायकोसीस क्रिएट करता लोकांचे मदीं, डिफेमेशन्स, लॉट ऑफ थिंग्स. I had every evidence to prove that I was right at that time. Today also I want to speak from my heart. तुमच्या मुखार डायरेक्टली उलोवपाक सोदता आनी स्पेशली गोंयकारां मुखार हांव उलोवंक सोदता आनी गोंयकारां मुखार प्लेस करूंक सोदता. काल का पयर जेन्ना स्टेटमेंट विश्वजीत राणेन हेल्थ मिनिस्टर जो आसा ताणें स्टेटमेंट काडलो की 100 ते 200 लोक प्रत्येक दिसा मरतले, पॉसिबिलिटी आसा म्हणून. आनी हें ताका फक्त 2 दीस पयलीं कळ्ळें. इलेक्शन जाल्या उपरांत ताका कळून आयलें की 100 ते 200 लोक मरतले म्हणून. ताज्या पयलीं ताका खबर नाशिल्ली की महाराष्ट्रा कितें चल्लां तें. ताज्या पयलीं ताका खबर नाशिल्ली की कर्नाटका कितें चल्लां तें. ताज्या पयलीं ताका खबर नाशिल्ली की दिल्ली कितें चल्लां तें. तांणी हे स्टेटीचेर कांयच कन्फर्म करूं नाशिल्लें. ओन्ली वेन द इलेक्शन गॉट ओवर ताज्या नंतर ताका दिसलें की 100 ते 200 लोक मरपाची पॉसिबिलिटी आसा म्हणून. Very sad part. Today the elections has become priority than the people's life. बाबा रे, आजपर्यंत every day 30 लोक, on an average 25 to 30 people are dying. कोण कोणाचो भाव आसता, कोण कोणाचो आवय आसता, कोणाची बापूय आसता, रडटा. म्हजेच फॅमिली, म्हजेच फ्रेंड सर्कलाचे आवय बापूय थंयसर पिड्ड्यार जाले आनी आय कुड नॉट इवन हॅव वर्ड्स टू स्पीक बिकॉज इट्स अ फॅक्ट रायट नाव. पीपल आर बींग ट्रिटेड लायक अ शीट. गोंयान जे गोंयकार जे आसा आनी मनीस जे आहा पळय कुत्र्या सारके ट्रीट केल्ले आसा, एक भांगड्या सारके. म्हणल्यार अक्षरशः म्हणटा पळय आतां सध्या लोक जेन्ना मरून वतले पळय बेजिकली बिकॉज ऑफ द इग्नोरन्स ऑफ द गव्हर्मेंट, बिकॉज ऑफ द नॉट सिरियस डिसिजन्स विच हॅज बीन टेकन रायट नाव, अशे लोक वचपाचे आसात. आय वूड लायक टू से वन थिंग टू मिस्टर प्रमोद सावंत, चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. तुझे जे प्रॅक्टिकली पीपल हॅव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू एटलीस्ट एट दीस पर्टिक्युलर पिरियड ऑफ टायम. प्लीज ऍक्ट. अजून तुम्ही लॉकडाऊनाचे प्रश्नूच काडिना. कसिनो बंद करपाचे. कसिनो म्हणटा दाच्या उपरांत तूं वचपाक ओके म्हणटा. दाच्या उपरांत कसिनो मॅनेज जातलो म्हणटा थंयसर. बिफोर 10 यू हॅव टू एंटर द कसिनोज. सो मच कन्सर्न अबाउट द कसिनो, सो मच कन्सर्न अबाउट द पार्टीज. बाबू आजगांवकर तर बिंदास आपले फॅमिलीक घेवन फंक्शनां चालू करतात. बाबा सगळ्यांची फॅमिली फंक्शनां आसा. 50 लोक घेवन आतां फंक्शनां केल्लीं आहा थोड्या लोकांनी सेन्सिटिव्हिटी दाखोवन. पूण रियलिटी इज दीस. आय एम टेलिंग यू, गोवा इज इन अ डेंजर झोन. सांगपाचें म्हणल्यार तुमच्या मुखार इतलेंच लोकां कडेन येता. आयज बिंदास तुमी भायर भोंवताच, सुशेगाद भोंवता पळय थंयसर, तुमच्या घरान केन्ना पावतलें तें तुका कळपाचें सुद्दां ना. तुमी एकूच गोश्ट सांगूंक सोदता तुमकां लोकांक, स्पेशली तुमचो केअर तुमी घेवचो पडटलो. सरकार तुमचो केअर घेवपाची पॉसिबिलिटी ना. सरकार लॉकडावन करपाचें चिंतिना. सरकारा कडेन बिलीव करप आनी सरकारा कडलें एक्सपेक्टेशन दवरप. म्हाका जाल्यार दिसता सद्या प्रेझेंटली यू ऑल आर किपींग व्हेरी हाय एक्सपेक्टेशन. प्लीज रिक्वेस्टिंग एव्हरीवन प्लीज बी एट होम. फर्स्ट इम्पॉर्टंट आमी एक केअर घेवचें पडटलें की आपल्याक बेश्टो कितें जालें जाल्यार पॅनीक जायनाका. जे कोणी वॅक्सिनेशन करूं ना तांकां वॅक्सिनेशन करून घेयात. दुसरी गोश्ट, आयज GMCची हालत अशी जाल्ली आसा, रियलिटी सांगता तुमकां. टेस्ट करपाक गेल्ले थंयसर त्या मनशाचो टॅक्स 3-4 दीस जाले अजून पर्यंत रिपोर्ट येना. आज सिस्टम जी पयलीं आशिल्ली पळय ती डायरेक्टली SMS येताले पॉझिटिव्ह का नेगेटिव्ह का म्हणून, तो आयज येना. वन लेडी सिटींग डावन ओवर दे अँड शी इज चेकिंग डावन. एक डाव दवरलो आसा आनी तो चॅक करता बाबा सगळे काही काडून. टुडे वी आर इन टू अ डिजिटल वर्ल्ड. वी कूड नोट डावन एवरीथिंग डिजिटली. पण आज ती सिस्टम ना. पण रियलिटी तुका सांगता हांव सद्या प्रेझेंटली गव्हर्मेंट हॅव टू बी सिरियस बिकॉज लिटरली इफ यू गो टू सी इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया, they are suffering. They are literally suffering.
आनी आयज आमकां इतली बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसली आमकां एक्चुली पळोवपाक गेल्यार थंय पळोवन आमचे गोंयान कशें प्रिकॉशन्स घेवपाक शकताले हें आमी फायंड आउट करूंक शकताले पूण एक्चुली पळोवपाक गेल्यार जायना आज सिच्युएशन आउट ऑफ कंट्रोल गेले आहा टेलिंग यू व्हेरी फ्रँकली वॉट विश्वजीत राणे हेल्थ मिनिस्टर हॅव सेड 100 to 200 people are going to die. It is not a joke. It is serious. It is very serious. And we have to be making very clear. First thing, please, Pramod Sawant, lockdown is necessary right now. At least 7 disa khatir the chain breakdown karpak lockdown door. Whatever support which we will be requiring from the activist point of view, neither activist nor social world, we are ready to help you out. We are ready. Actually, we are ready to help you out. In whichever way, let us together, irrespective of whatever political parties जी आसा, आम आदमी पार्टी आसा, गोवा फॉर्ड आसो, आनी खंयची पॉलिटिकल पार्टीचे लोक जे तुमकां सपोर्ट करूंक सोदता वो सपोर्ट घे आनी ह्या टायमाचेर आय विल से इंस्टेड ऑफ लायक सेईंग अँड क्रिएटिंग अ पॅनिक इन फ्रंट ऑफ द पीपल रायट नाव द सिच्युएशन हे जे जाल्लें आसा पळय त्या फाटीचें आमी एक डिसिजन घेवया आनी प्रत्येक मनशाक गोंयकाराक सेफगार्ड कशें करपाचें हे प्रयत्न करुया आमी नाजाल्यार तुका सांगता हे वर्स येवच्या पयलीं प्रत्येक फॅमिली मेंबराचे भितर एक मनीस तरी आमकां सोडून गेल्लो आसतलो It's a very sad situation right now. We are ready to help. We have so many volunteers across the villages. We have already coordinating with it. The most important thing is making awareness. I will request all the panchayat members to take their responsibility, panchayat members or the people from the panchayat. Let us come together and let us support each other. आणि हे सपोर्ट केल्या उपरांत नाजाल्यार तुमकां रियलिटी सांगता टुडे पीपल आर डायिंग बिकॉज ऑफ द ऑक्सिजन टुडे पीपल आर नॉट हॅव्हिंग बेड्स टुडे पीपल आर नॉट हॅव्हिंग द बेसिक्स जे आहा पळय तांकां मेळिल्ले ना बिकॉज ऑफ द इग्नोरन्स बाकीच्या स्टेटींनी जंय इग्नोर केल्ले म्हणून आमी गोंयकार इग्नोर करुया नाका आमी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जावया रियलिटी एक सांगता तुमकां एक रिसंटली म्हजे फ्रेंडाची आवय पिड्ड्यार जाली ही वॉज क्रायंग लिटरली क्रायंग ही वॉज सेईंग दॅट मम्मी प्लीज ही कूड नॉट एक्सप्रेस द थिंग्स टू मी आनी आयज आमी गोंयकार इतले निर्लज झाले आयज इतले आमी आय डोंट नो वॉट टू से टू गोवन्स ऑल्सो प्लीज टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ आनी हांव आजून पळयता की रेस्टॉरंटांनी वयता पार्टी चालू आसा थोड्या जाणांची पार्टी चालू आसा बिंदास सुशेगाद पार्टी चालू आसा हें कितें चल्लां बाबा यू वील नेवर नो वेन इट वील कम टू यू प्लीज टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ प्लीज पीपल तुजी भाव तुजी आवय बापूय कोण ना कोण रिलेशन तुका रावल्ले आसा दे कॅनॉट सी यू डायींग यार दे कॅनॉट सी यू डायींग I cannot say anything more than this because it's going out of your head. It's going completely out of our hand. And telling you literally, just imagine 100 people in a day. 100 people, if 100 people die in Goa in a day, what will be we will be the worst Goyan worst situation that across India worst situation Goyan that then it is too late for us to understand about it. Then it is too late for us to even cry. देवाकडे मागून काय फायदो नसतो की बाबा देवा माझ्याच फॅमिलीच्या वांगडा कितें I'm telling you, you are going to say, why only my parents, why only my son, why only, please stop saying that because right now we know that our situation is in danger. Right now we know what precautions we can take. आम्ही कितलेच प्रिकॉशन्स घेवपाक शकता घराकडे बसा सुशेगाद घराकडे बसा 15 दीस गव्हर्नमेंट लॉकडाऊन करिना तुम्ही स्वतः घराकडे बसात आय नो दॅट देर आर फायनान्शियल क्रायसिस आय नो दॅट देर आर पीपल बट लाईफ इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन एनिथींग एल्स मिस्टर प्रमोद सावंत आय एम रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल्सो पयशे केन्नाय करूंक जाता रे बाबा पयशे केन्नाय करूंक गोंयची इकॉनॉमी वाडोवपाक जाता गोंयची इकॉनॉमी खंय वचना 15 दिसांनी एक म्हयन्यान खंयच काबार जायना आमी सेल्फ सस्टेनेबल आसा आमी जातले सर्वायव जातले पण एकदां मनीस गेल्लो न्हू तो परत मनीस मेळपाचो ना इरिस्पेक्टीव ऑफ हाव मच इकॉनॉमी यू हॅव इरिस्पेक्टीव ऑफ कितले पयशे केले ते परत मनीस मेळपाचो ना म्हजो एक हंबल रिक्वेस्ट आसा मिस्टर प्रमोद सावंत प्लीज टेक द नेसेसरी रिक्वायरमेंट रायट नाव इट इज अ टायम Vishwajit Rane, health minister, is saying that need of the hour is the lockdown. Then why are you not listening to him? तू कित्याक आयकून घेयना ताजें why is this politics which is going internal politics which is going in the this तुमकां कितें दिसता लोकांक कळना हांचे बद्दल लोकांक खबर ना हाचे बद्दल की बाबा भितर कितें चल्लेलें आहा तें आज तर तुमी तें डिसिजन घेयना न्हू you will be remember CM forever in our life that you was a person who had things in your hand you was a person who was a deciding person for Goa but तुवें हें डिसिजन रॉंग घेतलें हे डिसिजनाक डिले केलो म्हणून खुबशे लोकांची मडी घरा कडेन पडली म्हणून हें आमकां लायफ टायम रिमेंबर जातलें आमी आनी दीस इज नॉट गोइंग टू बी गोइंग अहेड
आयज हें अक्षरशः वयचो ना. सो हांव रिक्वेस्ट करता लोकां खातीर एक रिक्वेस्ट तुमच्या मुखार दवरूंक सोदतां, प्लीज तुमच्या घराघरांनी रावाच तुमी. दुसरी गोश्ट म्हणटा ती इम्युन सिस्टम तुमी वाडोवपाक लागून विटामीन सी आनी बाकीचे जे कितें डॉक्टराचे सजेशन्स आसा ते फॉलो करा, गायडलायन्स फॉलो करा. आनी खंयी तुमकां तर हेल्प लागले फ्रॉम टुमॉरो ऑनवर्ड्स वी वील बी अवेलेबल डायरेक्टली टू हेल्प पीपल. हॉस्पिटलान व्हरपाक जाय आनी कितें नेटवर्क इश्यू आसलो. समज तुमकां आनी म्हाका रिक्वेस्ट करपाचें आसा, गोंयभर लोक जे काम करूंक सोदता, जे फाटले फावटी तांच्यांनी ग्रावंडार काम केल्लें, खुबशे NGO आहले, खुबशे एक्टिविस्ट आशिल्ले, तांच्यांनी येवन ग्रावंडार लोकांक हेल्प केल्लें. त्याच भाशेन तुमकां रिक्वेस्ट करता की आज आमी एकठांय येवन, सगळे जाण एकठांय येवन जें पॉसिबिलिटी आसा लोकांची लायफ वाटोवपाक, जें कितें करपाक जाय पळय हें आमी मुखार सरुया. एक पावल मारुया आमी, एक पावल जी आमी फुडें मारुया की लोकांक वाटोवपाचें. आनी हें तर आमी पावल मारलें, वी कॅन डू वंडर्स. So basically, there are doctors who are ready to help you out. There are doctors who is ready to guide. We have to work together to make this possible that आमचे हे 100-200 जे लोक आमकां डेटा दाखयल्लो आसा की मरूंक शकता पॉसिबिलिटी. लेट्स लोअर इट डावन. लेट्स सी दॅट वी फायट दीस कोविड अँड लेट्स मेक शुअर दॅट नो वन डायज इन दीस सिच्युएशन. आमी हें क्लियरिफिकेशन केलां. प्रिकॉशन्स तर घेत आनी प्रॉपर तर रायत. आज खुबशे लोक आमचे रिकवर जाल्ले आसात. प्रिकॉशन्स तर घेत आनी प्रॉपर मेडिकेशन्स तर दवरीत जाल्यार पॉसिबिलिटी आसा आमी रिकवर जावपाची. सो रिक्वेस्टींग एक हंबल रिक्वेस्ट आहा म्हजे कडेन तुमचो, पॅनीक जायनाका आनी रिस्पॉन्सिबल जावया. आनी कोणाकूय तर दिसता की बाबा आपल्याक जालां कशें दिसता म्हणून तुमी ओगी रावनाका. दिस इज नॉथिंग लायक प्लीज स्टार्ट टेलिंग people that I have already got COVID, I am going to go to the doctor, and whatever things are, please open it out to your family member. Don't keep it within you and then spread it. लोकांक unknowingly spread जावपाक दिनाका. So सगळ्यांक लोकांक इतलेंच मागता, प्लीज रिक्वेस्टिंग एवरीवन वन्स अगेन, आमी एकूच काम करुया की जें फुडल्यान आमचें मरण दिश्टी पडटा पळय ह्या मरणा कडेन आमी पयस उरया आनी आमी जीव आमचो सांबाळया. प्लस आमी लोकांचोय जीव सांबाळपाक आमी प्रयत्न करुया. खरे गोंयकार ते आसतले जे एकामेकाक आदारान एकामेकाचो लायफ पयलीं सेफगार्ड करपाक एक पावल मारतले. इतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हांव. प्लीज अँड CM अँड हेल्थ मिनिस्टर, डिसिजन इज ऑन यू. तुमकां बरें डिसिजन घेवपाक जाय, गोंयकाराचो लायफ वाटोवपाक जाय जाल्यार तुमी वाटोवपाक शकता. नाजाल्यार तुमकां गोंयकारांक अशेंच सोडपाक जाय, जे स्टेटीन दुसरे स्टेटीनी लोक मरता तशेंच तुमकां तांकां सोडपाक जाय जाल्यार तुमी डिसायड करा. आयज आमी तुमकां फक्त रिक्वेस्ट करपाक लागून हात जोडून मागता की जें कितें पॉसिबिलिटी करपाक जाय तुमी करा. आमचे कडल्यान कितें सपोर्ट जाय जाल्यार आमी रेडी आसा. अक्रॉस गोवा देर आर पीपल हू वील वॉन्ट टू हेल्प दी कोवीड वॉरियर्स. आमी स्वता जावन काम करपाक रेडी आसा. आमकां केन्नाय उलोव मार, वी आर रेडी टू हेल्प यू आउट. सो रिक्वेस्टिंग एवरी पर्सन ऑफ गोवा, दीस इज अ टायम इफ वी नॉट स्टँड युनायटेड आनी आमी तर हें सिरियसली घेयना जाल्यार टुमॉरो ओन्ली थिंग वॉट वी कॅन सी इज टियर्स. आमी फक्त आमचे फॅमिलीक लागून रडटले आनी तो टायम आहा पळय तो आमचे कडेन केन्नाच येवपाचो ना परत. देव बरें करूं.